Okay. So last week I didn't teach you. I'm really sorry for that. I only gave you a video to watch. Jadi minggu kemarin itu saya tidak mengajar ya, mohon maaf sekali, mengajarnya menggunakan video saja. But today we're going to learn some important things from our book. Kita lihat di buku kita. Kita lihat di buku kita. Right now we are in chapter 10. Sekarang kita di bab 10 ya. Bab 10. Video yang kemarin sudah ditonton kah? Kemudian sudah. Ya. So chapter 10 is, can you read the title of unit 10 please? Bisa dibaca judul Computing Support Officer. Yes. Computing Support Officer. What does that mean? Artinya apa? Computing Support Officer. How do you translate that into English? Cara menerjemahkannya gimana ya kalau seperti ini? This is not a sentence. Ini bukan kalimat ya. This is like a phrase. Ini tuh kumpulan kata. Ya. In sentences, it's very easy to translate it. Kalau dalam kalimat itu gampang sekali dalam menerjemahkannya. Misalnya, ini kan kalimat nih. Kalimat ya. Kalau kalimat itu menerjemahkannya gampang, sesuai urutan aja. You, kamu. Press, tekan, menekan. Ya. Print screen, kamu menekan print screen. Menerjemahkannya itu gampang ya. Jadi berdasarkan urutan kalau kalimat. Kalimat itu, that means you have subject and you have verbs. Kalimat ya. Ada subjeknya dan ada kata kerjanya. Tapi kalau frase, how do you translate phrase? Kalau frase itu menerjemahkannya bisa dari belakang ke depan. 1, 2, 3. Ya. So, what does that mean? Jadi artinya apa? Officer is like a staff. Yeah. You have to know the meaning of this phrase because you are in IT department. Ayo. We have 12 students. Sudah ada 12 orang. Apa artinya computing support officer? The title of this unit. Menerjemahkannya bagaimana? Computing support officer dari sini dulu. Apa nih? Staf layanan komputerisasi. Iya. Benar gak, Miss? Hampir ya. Ya 90% ya. Officer itu seperti petugas ya, staff bisa ya, petugas pendukung komputasi. Petugas pendukung komputasi. Apa Miss? Komplikasi, amputasi, bukan, komputasi ya. Komputasi means things that are related to computer ya. Hal-hal yang berkaitan dengan komputer, computing. Jadi petugas pendukung komputasi. Ini tuh kayak petugas di Puskom, staf IT kayak gitu ya. Maybe one day or maybe now you are in this position. Siapa yang sekarang ada di posisi ini di kantor? Computing Support Officer. Ada di kantor ada yang posisi ini. Not yet, Miss. I am a production operator. I'm not yet a computing support officer. Saya masih operator produksi, Miss, belum boleh pegang komputer. Iya, sabar. Nanti kalau udah lulus boleh ya.
Maybe you'll be like IT head division atau nanti bisa jadi petugas IT kalau udah paham komputer ya, programnya dan lain sebagainya. Jadi Computing Support Officer adalah petugas pendukung komputasi di kantor. Okay. Now study this screen display. Study this screen display. Pelajarilah display layar ini of Windows Explorer, dari Windows Explorer. What is Windows Explorer? Do you know Windows Explorer? I'm sure you know Windows Explorer, right? Do you know Windows Explorer? Browser. Yes, we know it. Yes. Previously, Windows Explorer was File Explorer. Ya. Sebelumnya namanya File Explorer. Terus diganti jadi Windows Explorer. Add these styles to the text. Anda diminta untuk tambahkan these titles, judul-judul atau istilah-istilah ini to the text, ke dalam teks yang ada di bawah. Ya. Yang suruh ditambahkan adalah kata-kata ini nih. Coba dibaca dari 1 sampai 6. Dibaca ya. 3, 2, 1, read. Jungle box. Google's books. Explorer. Box. Explorer. Explorer. Pen. Selected icon. Divider. Guideline. With lines. Navigation pen. Yes. Susah banget sih Miss bacanya Miss. Ya ini. Semuanya hadir udah ya. We have 13 participants. Coba ikuti saya semuanya, mic-nya dibuka. Toggle box. Explorer pane. Explorer pane. Selected icon. Icon. Divider. Guidelines. Navigation pane. Ya, navigation. Kalau ibu bilang navigation, kamu jangan bilang navigation. Karena F dengan V, kalau orang Indonesia sih paham ya, oh maksud dia adalah navigation saat dia ngomong navigation. Tapi kalau nanti kamu misalnya atasan kamu expatriate, nanti dia nggak paham maksud kamu. Karena orang sana tuh beda F sama B atau beda panjang pendek itu udah gitu ya, kurang paham ya. Anyway, kita pelajari ini toggle box, pane, selected icon, divider, guidelines, navigation pane. Ya. Di sini sudah ada 2 yang dikasih tahu oleh bukunya. Ya, ini penampakannya seperti ini. So the book told us about this desktop. What is a desktop? Yeah. Windows Explorer is just a different view of the structure with the desktop at the top and filtering down through my computer to your hard drive. Jadi ini adalah folder namanya desktop. And then what is this? Ini apa? Ini the arrow should point to this thing. Ini tuh penunjuknya harusnya ke sini ya. Because it says this is view menu. Ini adalah menu yang namanya view. View menu. Ya, in the menus we have file. Dalam menu kita punya apa? File, edit, view, favorite, tools, and help. Kalau view menu itu di sini ada keterangannya, just like desktop Windows, your view of the files and folders can be changed here. Ya.
view kita pada file dan folders bisa diganti-ganti di sini. The default or the standard view is list, ya. Jadi defaultnya itu untuk view-nya daftar. But use the one you find comfortable. Tapi gunakan yang Anda merasa lebih nyaman. It's up to you. Sometimes people want the view like small pictures, right? Sometimes they want big pictures. Sometimes they just want list and details. Sometimes it's up to you. Nah, sekarang kita diminta untuk menebak yang lainnya. Nah, ya pilihannya tadi ada 6 ya. I'm going to remind you again. Toggle box, Explorer pane, selected icon, divider, guidelines, navigation pane. Yang mana yang Anda udah tahu langsung bentuknya? Which one is the one that is very familiar for you? Mana yang paling familiar untuk Anda? What about the A? Kalau A ini apa? A adalah namanya titik-titik-titik. Ini belum ada isinya ya. So we have to fill this blank and put this first or word also here. Jadi semuanya kata itu juga ditulis nanti di sini. Ya. Indicates that, mengindikasikan bahwa the drive or folder carries subfolders. Mengindikasikan bahwa drive itu atau folder itu memiliki subfolder. Yang ini nih yang tanda tambah ya. To open or close branches in the folder hierarchy. Ya. Use this titik-titik, gunakan titik-titik, ini namanya apa? Kita belum tahu. Use this titik-titik to open or close branches, untuk membuka atau menutup cabang-cabang in the folder hierarchy, dalam hierarki folder. What do you call that? Namanya apa itu? Can you guess? Maybe toggle box. Yes. That's right. Ya, bagus ya, toggle box. Yang lain pada kemana ini? Tadi Ibu di kelas D1 ada yang tidur mendengkur ya. I could hear the snore. During my class. And the classmates were trying to wake him up. Dri, bangun, Dri, wake up. Ini jangan-jangan ini shift 3 semua nih ya yang di sini nih. Mudah-mudahan enggak ya. Yang baru hadir siapa aja yang baru hadir? Ayo, ngomong-ngomong yang baru hadir. Hadir. What's your name? What's your name? Nama, sebut nama. Hadir, Bu. Sebut nama, Ibu nggak lihat di sini kan lagi share screen, baru pada hadir ya. Jadi Hadir, nomor Bu. 1 tadi sudah dijawab oleh Mas Renaldi ya. Nomor 1 sudah dijawab toggle box. Jadi yang namanya this plus sign here is toggle box. Jadi yang kotak ini namanya toggle box, indicates that the drive of folders carry subfolders. Sekarang yang B. Yang B kita isi apa? Ya. Coba baca yang B bersama-sama keterangannya. B itu mana sih arrow-nya ini ya? B arrow is pointing to this line over here. Ya. Ini ada garis, ini nggak kelihatan tapi. Can you see? Can you see the line here? Yes. Yes, okay. Yes. Now, please read B. Coba dibaca B keterangannya. 3, 2, 1, read.
This is handy. This handy Help you to help see you to folder see like which efficient folder which level. folders like like theme at level the same also make level. it easier It to also makes appreciate the tree Like like story structure you you are are dealing with. you are dealing with. You are dealing with. What does that mean? guideline, Miss. Iya, apa? Artinya apa? Miss, we don't need to know the meaning. Wah, we already know what it is. Kita nggak usah baca artinya, Miss. Kita udah tahu itu apaan. Guideline. Garis penghubung. Guideline, garis penghubung ya. Oke, now C. Yang C kita lihat. C ini nunjuknya kemana sih? So C is this one. C ini ya, the one that they highlighted. Can you please read C? Coba dibaca yang C ya. 3, 2, 1, read. You can tell which folder is currently being displayed. The rest will have their text highlighted. The rest folders are open. One can try it. Yes. The meaning? What is the meaning of that? Kau bisa mengetahui folder ini benar atau tidak dengan melihat icon. Apa ini? You can tell, Anda bisa mengetahui which folder yang mana is currently being displayed, yang sedang di-display saat ini, saat ini, by the icon, oleh iconnya. Yeah. Drives will have their text highlighted. Drive akan membuat teksnya tersorot. Tersorot ya. Whereas folders are open. Mana foldernya terbuka. Kalau foldernya kita buka, itu nanti click on one and try. Oh, di mana foldernya akan terbuka ya kalau kita klik ya. What do you call that thing? Selected icon. Like that icon. Aduh, pinter banget tadi saya. Kok lama ya? Tadi pagi sih ini loh pusing ya. Ini apa namanya? Oh, Anda gampang banget ya. F. What about F? F is this part here ya, the whole part. This shows only drives and folders in This shows only drives and folders. Ini hanya menunjukkan drive dan folder. In other words, dengan kata lain, in other words, items that contain something else. Item-item yang mengandung sesuatu yang lain. Jadi dia adalah kontainer ya, containing something else. To view the full content of a folder, untuk melihat konten keseluruhan dari sebuah folder, klik on its icon in the, kliklah ikonnya di apa namanya? Explorer pane. Excuse me? Maybe Explorer pane. What about navigation pane? Oh yeah, navigation. Yes. Enggak, mungkin kalau F itu navigation pane. Wah, Miss gimana Miss? Saya udah bener, saya udah ini dibenerin ya. Ya emang ini navigation pane ya. Terus yang D sekarang. Kalau kita dari C ke F ya. Kalau D is pointing to this thing, the whole thing. The titik-titik works in the same way as the desktop windows you've been using. Ini bekerja dengan mirip seperti
Windows desktop yang sudah Anda pernah gunakan, yang telah Anda gunakan. Double clicking on a folder dengan mendouble klik, dengan mengklik 2 kali dalam sebuah folder, opens the branches leading to it. Membuka cabang yang menuju ke situ in the navigation pane, dalam navigasi pane. Jadi apa namanya ini? The whole thing like this. Explorer pane. Explore. E. You can adjust the space allocated to each pane by clicking on. E is here, right here. Actually, is between this and this ya. Itu di sini, di antara ini dan ini loh. Di sini dia seharusnya ya. You can adjust. What is the meaning of that? You can adjust. Kau bisa mengatur. Ya. The space allocated. Apa? The space allocated. Area ini dialokasikan. Area yang dialokasi. To each pane. Untuk tiap pane. By clicking on and dragging the titik-titik. By clicking on and dragging the titik-titik. Jadi itu bisa di drag. Ya. You can adjust, Anda bisa menyesuaikan the space allocation, alokasi ruang to each pane pada masing-masing panel by clicking on and dragging the titik-titik, dengan mengklik dan mendrag. Namanya apa? Divider. Divider. Very good. Kok Anda gampang-gampang sih jawabnya ya? Saya tadi sampai apa namanya itu, lama juga ya. Well, maybe because you are 90 students. Now, we're going to the listening script. I already shared you this listening scripts. Saya sudah kasih tadi listening script ya. Coba kita baca yang script nomor bagian pertama ya. Di sini penjelasannya di atas adalah Barbara. Jangan dibaca Barbara ya. Dulu ada film di TV Santa Barbara. Jadi A-nya jangan dibaca yang di sini ya. Ini nama orang, Barbara. Barbara is a computing staff officer in a large company. Apa artinya kalimat ini? Barbara is adalah staf pendukung komputasi di sebuah perusahaan yang besar. Very good. She's advising Clive. Clive ini nama orang. The sales director. Apa artinya? She's advising. Ing artinya sedang. Ing. Dia penasihat Clive. Sedangnya mana? Kan ada ing. Dia sedang menasihati Clive. Very good. Dia sedang memberi masukan nasihat kepada Clive, the sales director or director. Ya, apa tuh? Jabatannya sales. Direktur penjualan. Iya, direktur penjualan. Jadi Clive ini si direktur penjualan. Berarti atasan atau bawahannya Barbara? Clive is the supervisor or the subordinate? Subordinate. Subordinate bawahan artinya. Ya, Barbara is Clive subordinate. Ya pokoknya staff aja lah ya. Jadi ini si Barbara ini kan, Barbara ini IT staff, sedangkan si Clive ini direktur penjualan. Nah, Barbara tentu akan memberi masukan kepada Clive, ya. Listen to part 1 of recording to find the answers to this question. Kita nanti akan membaca bagian 1 untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan di bawah ini. Pertanyaannya ada 2. What is Clive's problem? What does he want to do? Ya. Apa artinya pertanyaannya?
Masalah yang Apa masalah yang dihadapi dihadapi oleh Clive? Nomor 2. apa yang akan Apa dia yang harus lakukan? dia Apa lakukan? yang dia lakukan? Apa yang ingin Dia dia lakukan. lakukan. Want itu kan, what do you want? Apa yang ingin kamu? Apa yang kamu inginkan? Want itu inginkan ya. Want. Jadi apa masalahnya si Clive? Terus dia mau ngapain sih? Ya. Clive ini adalah direktur penjualan. Mari kita ke skripnya. Script ini sebetulnya adalah listening script, cuman karena kita nggak punya audionya, maka kita baca ya. Part 1 itu dari atas ini ya, sampai sini. From this line here to here. Yang mau jadi Clive siapa? Yang mau jadi Barbara siapa? Anda jadi Clive, saya jadi Barbara ya. Oke? Jadi kalau kayak gini tuh, dia tuh cuman gini, gitu ya, gitu loh, kayak dia ngomong gitu ya. Oke, Clive siap ya, Anda semua jadi Clive ya. 3, 2, 1, read. Ayo Clive. I've got a whole lot in a folder. A folder which I call Which contract. has just grown over the years. If I go into it, you see it, all Word files. The new contract has come along. The contract has Edit. But the level sometimes different. Sometimes it's got a country level. So in almost no talking time to find things. What I want to do is create sets of folders. We have a lot of clients. Oke. Ayo. Starting with Japan, example, I want to have contract as the main heading. I want to If you like, and I want to Folder. Underneath there. Underneath there. Underneath, and then for instance, maybe Others. And Hungary. Okay. And there may be others. Do you know what's Clive problem? Apa sih masalahnya Clive problem? Maybe you want to make subfolders. Yes, yeah, but itu that is the solution ya. But the problem is Clive bilangnya gini, I've got a whole lot of files in a folder which I call contract, which has just grown over the years. So if I go into it and let you see it, these are all Word files. I've got itu artinya saya punya a whole lot of files. Saya punya file-file yang banyak sekali, banyak banget in a folder, dalam sebuah folder which I call contract, yang saya sebut contract. Jadi dinamain contract of foldernya. Isinya file-file yang banyak sekali, a whole lot of files. Which has just grown over the years. Jadi yang telah tumbuh selama bertahun-tahun. Jadi ceritanya tuh filenya tuh makin banyak yang ada di folder contact. So if I go into it, let you see it. Jadi kalau saya ke situ dan kamu akan bisa melihatnya juga, these are all Word files. Ini adalah semuanya file-file dalam bentuk Word file. Each time a new contract has come along, each time artinya apa?
each time, tiap kali a new contract has come along, tiap kali kontrak baru datang, I've simply added it there. Saya sederhananya ya, saya tuh cuma nambahin aja di situ. And it's got the label, sometimes of the client, sometimes it's got a country label. Dan dia saya labelin, kadang-kadang labelin nama kliennya, kadang-kadang saya labelkan nama negaranya, ya. It's got so enormous ya. Semakin besar, enormous, that it's now taking time to find things. Sehingga saya sekarang itu butuh waktu lama untuk menemukan apa yang mau saya cari, menemukan hal-hal itu. Jadi kalau mau nyari itu bingung karena Word dokumennya udah banyak bener. What I want to do is to create subfolders to certain countries. Yang saya ingin lakukan adalah membuat satu subfolder untuk negara-negara tertentu where we have a lot of clients, di mana kita punya banyak klien. Jadi bikinlah subfolder untuk negara-negara yang di situ kita banyak kliennya. Itu permintaannya si Clive. Ya. Oke, kata si Barbara. Jadi what is Clive's problem? Apa sih masalahnya si Clive? Ibu ketik di sini ya. What is Okay, can you answer that? Apa jawabannya? Masalahnya apa tadi si Clive itu? What is his problem? What is his problem? He can find Hey, my very document. good. He can't find The document. the document atau the Word document ya. The document. Can't find the document. He wants it easily. Dia tidak bisa menemukan dokumen yang diinginkan dengan mudah. Atau apalagi masalahnya? Apalagi masalahnya? Managing document. He can't manage the documents ya. He can manage the documents, Word documents. Ya itu masalah dia ya. Because sometimes he use different category for the same thing. Ya. Dia punya apa? Enormous word file. Itu masalahnya dia. Ya. Terus apa yang ingin dia lakukan? Wait. What does he want to do? You want to create a subfolder. What does he want to do? Apa yang dia mau lakukan? He wants to create Subfolders. Folders for what? For His document. For certain countries. Ya, countries. No. Benar nggak sih Ibu itu? Itu ya ejanya ya. Kok pakai U sih? Am I making the right spelling?
spelling gue bener gak? Sometimes my spelling is not right. Enggak, countries. Countries. Let's go to this. Iya bener kok ya. Ya kalau dia mau bikin subfolder untuk yang di situ banyak pelanggannya ya. Oke. Stop sharing. Let's share. Okay. Now let's go to the book. Nah, number 3, the screen display shows some of the steps in Barbara's explanation. Ya. Display layar ini menunjukkan some of the steps, beberapa dari langkah-langkah in Barbara's explanation, dalam penjelasannya si Barbara. Penjelasan Barbara pada siapa? Clive. Listen to part 2 of the recording and put them in the correct sequence. Kita harus mendengarkan bagian kedua supaya so we can tell, jadi kita bisa tahu which one is the first step, the second step, the third, and the last thing. Mana yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita ada 4 di sini. A, B, C, D. Langkahnya mana dulu? To make subfolders. Oke, jadi itu part 2-nya ada di sini. Part 2. Anda ingin jadi Barbara apa Clive? Ini ya. You want to be Barbara or Clive? Hello? Do you miss? Saya Barbara. Anda Clive ya? Okay. Okay. So the way I'll do it is to go through Windows Explorer. Okay. How do I get into Windows Explorer? So let's click on Start on your status bar. The Start button and Sorry, where are we? if you bring your cursor down to the very bottom, you see that little status bar that comes up. right. Okay. And there should be a Windows Explorer option and you don't have one. How odd. Yeah, how odd. Okay, no problem though. Though ini adalah THOUGH, ini dibacanya Zo. Zo itu tuh kalau diterjemahkan tuh bisa jadi sih atau deh atau loh ya. Kayak gini. Not a problem though. Nggak masalah sih. Nggak masalah sih. So. Not a problem though. Yeah, not a problem though. Instead of clicking on program. Though itu ada juga kalau bahasa slangnya itu cuma THO. Kalau bahasa slangnya. Kalau ini kan bahasa bakunya ya, THOUGH lengkap. Kayak drive through. Through itu kalau bahasa bakunya THOURGH. Tapi kalau bahasa slangnya THRU ya. Drive through. Yeah. Not a problem though. Yeah. Instead of clicking on programs, you can click on run on your start menu and just type in the word Explorer and hit In this book, just explore. Explorer and hit OK, and that should launch it. Oh yeah. Okay, this is Windows Explorer, and if you'll notice next to where it says Windows in your C drive, there's a little minus sign. Right. If you click on that, they'll just compact your C drive.
Single click. Yes, and that just gets it out of the way. So now we can see all of our drives. Right. Right. And you store everything on their data, is that right? Yes. Yes. So right next to your C drive, there's a little plus sign if you click on that. What? What? Oh, Okay. That opens up and shows you all your folders. Yes. why are As the plus Ada indicate plus that there are there other are folders. There are other folders. Yes, if there were no other folders in there, you wouldn't have a little box there. You just have the one folder named whatever it was. and what's And what's the minus? Minus. It It's just open and close. open and close? Yes, basically. So expand and contract. Okay. Okay. And you're storing them in Word, are you? Yes. Yes. So click on this little plus sign next to the Word folder. And that shows you all your folders in Word. Right. Right. And now you want your contract folder. So we can click once on contract and you'll notice on the right hand side, it shows us all the files we have within that folder. Right. Right. So what we can do now is in our Explorer window, click on File on the menu bar and click on the word New on the top. Right. And that will bring us another little box up and click on folder. And that's going to create a subfolder in contract because we had contract highlighted. Okay. And now we can give it a new name. It gives a default name of new folder and we want to type in what we want to actually call it. So if Whatever new folder, remove that and remove that. And I whatever the name of the name of new the folder new is. folder. Yes, you can delete that. So let's put in the new name In the new Japan. name, Japan, and You can either hit enter or just click outside the box. Okay, and is that the only folder you want to create? no, I'm going to create Italy, Finland, Finland, and Hungary. Okay, so we want to make sure that we have contract highlighted. Right now, Japan remains highlighted, and if you click File, New, and Folder now, it will create a folder in Japan. so it will create a subfolder. Right. Okay. So you just need to click on contract to make sure it's highlighted and go File, and there you are. So it's the same again. File, new folder. Yes. Very good. Capek banget nih bacanya, panjang juga ya. So, whoops, where is this? Now, which one of the four is the first step? Apakah A, B, C, or D? Which one is the first step? D. D. Very good. Which one is the second step? A. A. Very good. Which one is the third step? B. Which one is the last step? B. C. Iya, aduh susah banget sih, Miss, burek lagi ya. File, new folder. Ya, kita bikinnya under the, ini kan kontrak nih. Under the contract, we klik file, new folder. Ya lu cuman kayak gitu aja, Miss, bahasa Inggrisnya ribet amat. Iya, guys. Jadi, kan Anda itu kan calon IT support ya. Ya di awal-awal karir lah IT support, nanti jadi leader dan lain sebagainya ke atas terus ya.
Jadi, because our position is helping other people with our skills, so we have to be able to give them polite instructions, ya, and so on and so on. Jadi karena kita ini nanti akan jadi IT support, insya Allah, maka kita pun akan dimintain bantuan. Like saat ini Barbara ya, dimintai bantuan oleh si Clive. Dan Barbara itu harus sopan, karena apa? Itu kan direktur penjualan, guys. Masa sih kita nyuruh-nyuruh direktur penjualan, klik itu aja Pak, klik itu, susah gitu aja, susah banget sih ya. Udah aja tinggal ditekan-tekan aja tuh itu gampang ya, nggak bisa. Kita harus very polite, harus sopan ya. Jadi gini Pak, diklik ini ya, kalau Bapak klik ini nanti akan terlihat ini, juga Bapak klik ini gitu ya. Kan harus sopan banget ya. Nah, itu makanya kita harus bisa. Dan kalau orang itu adalah bukan orang Indonesia, kita harus bisa mengatakannya dalam bahasa Inggris. Makanya ada di sini if sentences. Kita udah belajar if clause sebelumnya. Ada berapa if clause, ada berapa macam? Ada 4. Tapi di sini kita hanya belajar 2 untuk kepraktisan, dan memang yang digunakan itu ya biasanya ya 2 ini. Ya. Yang pertama if clause yang untuk kalimat-kalimat yang wajar-wajar saja. Misalnya, if you click on that, kalau Anda klik di situ, Pak, they'll just compact your C drive. Itu akan membuat C drive Anda jadi compact, jadi kecil. Jadi file-filenya yang di C itu hilang semua, tinggal kelihatannya C doang. Ngerti nggak? Do you understand? It will compact your C drive. Paham nggak arti kalimatnya? They'll just compact your C drive. Maksud Ibu compacting C drive, paham nggak? Yes. Misalnya gini. Oke. Can you see my screen? My Windows Explorer. Kelihatan nggak Windows Explorer saya? Kelihatan. Ya. Right now we have folder D. Kita sekarang kelihatan folder D, and all file subfolders and all subfolders. Ya, kita kelihatan sini D dan subfoldernya. If we click on this PC, if I click on this PC, then it compacted the D folders. Itu akan membuat folder D ini compact. Jadi di compact jadi dirapetkan. Aduh, bahasa Indonesianya apa sih ya? Dipadatkan atau disatukan menjadi seperti ini. But if we click D folder, kalau kita klik D folder, it will expand the folders. Nanti itu akan membuka foldernya. Jadi kelihatan, so we can see the subfolders. Ya. Kalau if we click this PC, the D folder become compacted. Jadi kalau kita klik PC, D-nya jadi compacted. Tinggal sih, do you understand me? Paham ya? Compacting, ngerti gak? Paham. Paham ya. Kalau misalnya kita klik yang lain, misalnya if we want to compact kayak ini. Ya, this shows whatever I have under documents of STAI. But if I do this will compact this. Ini akan jadi compact ya. Jadi tadi yang ada di bawahnya ini hilang semua, masuk ke sini. Kalau saya klik, oke? Now, jadi ada 2 macam pengandaian yang kita pelajari. Yang pertama pengandaian yang biasa-biasa saja, normal-normal saja. Kalau kita ngomong sama orang, if you click on that, they'll just compact your C drive. If you click on this, ya,
If you click on that, that opens it up and shows you all your folders. Kalau Bapak klik yang itu akan membuka dan menunjukkan semua folder yang ada di situ, Pak. Ya. Jadi actionnya, if you click on that, efeknya that opens up and shows your folder. Kadang-kadang kita kalau ngasih tahu orang kan, jadi Pak kalau kita klik ini nanti akan ngapa, kenapa gitu ya. Bisa nggak Anda beri satu contoh kalimat yang ada kalimatnya gini. Kalau Anda klik apa, jadi apa? Thank you. Thank you so much. Jadi, kalau misalnya, if I click on this tab over here, kalau saya klik tab ini ya, if I click on this tab, it will show you my eCampus page. If I click on this tab, it will show you back to our book. Mana tadi Kang? Ya. Jadi mana ya? It's gone, is it? Hilang ya bukunya. Ya, jadi kalau sebagai seorang IT support ya, Anda harus bisa tahu caranya ngasih tahu orang dengan menggunakan if clause. Ya. Kalau gini nanti gini Pak, kalau diklik ini nanti ini, jangan klik delete Pak. If it's very very important files ya. Mana ya? Tadi halaman berapa sih? Let's go to unit 10. Ya kita udah tinggal dikit lagi kok, sabar ya. Terus if clause satu lagi buat apa, Miss? If clause satu lagi itu untuk tindakan imajiner. Misalnya, nah, itu untuk tindakan imajiner. Misalnya, kita ngobrol ke teman kita sama-sama IT support. Ini anak baru tapi rajin, tapi dia kerjanya sambil makan, sambil minum. Kita bilang sama dia gini dalam bahasa Indonesia. Kalau lu makan minum di situ, entah tumpah tuh kopi, bisa tuh ke keyboard. Ya, kalau kamu minum kopi di situ bisa tumpah tuh ke keyboard. Itu kan pengandaian yang dia itu belum numpahin kopinya, dia itu baru kalau ya. Kalau kamu minum di atas keyboard itu numpahin kopinya bisa tumpah ke keyboard, rusaklah itu keyboardnya. Ya. Itu adalah kalimat pengandaian yang itu tuh belum terjadi ya. Dan itu adalah satu imajinasi yang kayaknya nggak mungkin banget juga terjadi. Makanya dicegah dengan kalau kamu gini nanti gini gitu ya. Bedanya antara dua kalimat if clause itu adalah kalimat if clause yang pertama menggunakan kata kerja pertama. If you click itu kata kerja pertama ya. That will itu adalah that will. Will itu adalah juga bentuk pertama. If you click on that opens itu kata kerja pertama yang dikasih S ya. Jadi kalau untuk if-nya itu sesuatu yang wajar-wajar, ya if you click this then you will get that. If you click this, you can do this. If you hit enter, you may this ya. Tapi kalau yang pengandaiannya itu agak sedikit mengada-ada gitu ya, kayak seperti ini, itu menggunakannya kata kerja kedua. If you spilled itu dari kata kerja spillnya. If there were no other folders, kalau nggak ada folder lagi di sana, there were, harusnya if there is, atau if there are, tapi karena pengandaian bukan there are, tapi there were, karena are itu bentuk pertama, were itu bentuk keduanya.
Jadi kalau pengandaiannya itu ngadi-ngadi itu bentuk kedua. You wouldn't. Would itu bentuk kedua dari apa? Would. Will. Will. Could bentuk kedua dari Can. can. Ya. Jadi kalau kita itu ngomongnya tuh mengada-ada, kalau kamu dudukin laptop itu rusak loh. Padahal itu dia belum duduk ya. Nah, gitu kita menggunakannya itu yang kata kerja kedua ya. If you sat on the laptop, you would damage it. Ya. Jadi kata kerja kedua dalam if clause itu bukan dimaknakan, bukan berarti bahwa itu udah terjadi, bukan itu dia udah numpain kopi, bukan. Tapi kata kerja kedua itu digunakan untuk menunjukkan ini adalah sebuah imajinasi bayang-bayang andaikan kalau itu terjadi dilakukan. Ya. Ngerti ya? Jadi ini nggak berpengaruh dengan tenses seperti tenses simple past tense yang mengatakan itu terjadi di masa lalu. Enggak. Kalau if clause itu bentuk kedua, kata kerja kedua itu digunakan untuk hal-hal imajinasi yang itu tuh nggak real. Ngerti tidak? Do you understand me? Paham tidak? Kalau pengandaiannya yang real, itu kata kerja keberapa? 1 atau 2 kalau pengandaiannya real? 1 atau 2? 1. 1. Kalau pengandaiannya tidak real, kata kerja keberapa? 2. 2 atau bentuk kedua. Ya bisa verb kedua, bisa apa namanya? Could, might, itu adalah namanya model auxiliary kedua. Ya. Nah, ini juga ada polite instructions menggunakan if. Kalau misalnya kita ingin ngomongnya sopan. Kita kan atasan kita kan kadang-kadang mereka tuh gaptek ya. Mereka tuh pinter, ini keren, ini hebat. Tapi kalau dalam soal komputer mungkin mereka tuh belum belajar banyak. Jadi perlu bantuan kita. Kita jangan nggak sopan, kita harus sopan. Jadi kita ngomongnya, if you bring your cursor down to the very bottom, you'll find the start button. If you bring your cursor down. Kalau Anda bring your cursor down artinya apa? Apa artinya? If you bring your cursor down to the very bottom, kalau Anda membawa kursor ke bawah, ke paling bawah, you'll find the start button. Anda akan menemukan start button, Pak. If you just hit enter, kalau Anda menekan enter, hit enter itu bukan memukul enter ya. Bukan memukul tombol enter, tapi menekan tombol enter. That will activate the program. Itu akan mengaktifasi programnya. Oke. Now, tugas di rumah. Tugas setelah ini, tolong be a matchmaker. Tolong jodohkanlah. Siapa tahu dengan menjodohkan kolom A dengan kolom B, Anda pun akan mendapatkan jodoh juga. Amin. Amin. Jadi, number 1, column A. You press print screen. Nanti kita kalau udah ketemu jodohnya, kita satukan dengan if sentence. Bukan dengan akad nikah, tapi dengan if sentence. Ya. Kan you press print screen artinya Anda menekan print screen, maka apa yang terjadi di kolom B? Cari jawabannya. You can make a copy of the screen. Yes. Jadi pasangannya F. Maka kalimatnya adalah if you press print screen, you can make a copy of the screen. Jadi jawabannya gitu. If you press print screen, you can make a copy of the screen. Nah, sekarang number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Please do that on your own and put that in eCampus ya, as the quiz. Ya, jadi itu adalah quiz ke-1. Nanti tolong dikerjakan di eCampus ya. Terima kasih, thank you for coming. Can you please show me your picture?
Tolong gambarnya diperlihatkan sebentar aja. Thank you for coming, Yunita, Renaldi, Rian, Diki, Dinda, Dimas, Akbar, Yazid, Novi, Ilham, Eko, Dwi, Ade, Imam, Nadia, Aldi, Nabila, Wildan, Ersya, Haldila, Fitriana, Yoga, Arif, Yogi, Irfanda, Suci, Fajar, Muklis, Cindy. Thank you so much. Have a good Sunday and please do your assignments. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mi.